जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जी जगन्नाथ जय श्री राम से एका बुझी जी राम सी जगन्नाथ सी सब एका जगन्नाथ साधारण देवता नुह बुझी ऑल इन ऑल एमितिया देवता जी जेमिति खोजियो जे जेमिति खोजियो से से रूप में देखा किए कौन भावु थाए तुम कौन माने कौन भावुथिबो आम अनुभूति जेतिकी अनुभूति न अनुभव जेतिकी कली जुगरे प्रत्यक्ष देवता आउछन्ति किए से स्वयं जगन्नाथ बुझी होची जे कोने ना भक्त पाई कौन आखिर बड़ लुह वास्तव मतरे सत्यता जगन्नाथ भयंकर तीन पुररे अंतर देवसुर डरी था तार नाम भज मन सनातन जगन्नाथ को बुझे से नाटा को देवता डरती दानव डरती किंतु वर्तमान तो सब दानव को बापा हो महाप्रसाद कुंडे की मिछ कही दौरान जय जगन्नाथ जी जहाँ कर सी पाइब है ना आज आलोचना करवा भूतरे संहार बुझी ठाकुर जो आसवे प्रभु कौन है कल्कि अवतार महापुरुष लिखिं 12 हाथ खंडा बाहर सत जयदेव को लेखा पर विचार करागले जयदेव कहती लेछ निभनि धने करयसी कर आड़ धूम के तुम्ही किमपि कराड़ केशव दूत कलंकी शरीर जय जगदीश हरे प्रभु अश्व पर आरोहण कर हस्तरे खड़ग धरी कौन करेंगे दुष्ट को संहरण करेंगे पुणी केतेक व्यक्ति विशेष कहती शास्त्र लेखा अच्छी कला धड़ा कौन घोड़ा को आरोहण कर वर्तमान जो समय विज्ञान कौटी पाइले ठाकुर कला घोड़ा धड़ा घोड़ा पर यदि बसवे अंटा पिठी दरज हो कारण जुग विचार राम अवतारे धनु धरीदे कृष्ण अवतार कौन धनु धरले चक्र धरले परशुराम अवतारे खड़ग धरले माने जुग को लेकिन नीला ना आर गोटे मन था गूढ़ तत्व अच्छी सीना हसीदेल आर गोटे कौन गूढ़ तत्व अच्छी धड़ा कड़ा अश्व चढ़े सत्य 12 हाथ खंडा धरिवे सत्य यदि सत्य हाँ सत्य कारण महापुरुष वाणी आम कि काटिपर ना तार अर्थ स्वतंत्रता अच्छी जदि आम पंचसखा वाणी कौन हवा आलोचना करवा तार स्वतंत्र अर्थ गोटे बाहर ठाकुर अभिनव सुंदर कहते जो सत्य अनंत रूप आसवे कौन कह से पदटा मन पड़ना माने यज्ञ आरंभी से कौन करी खड़ग प्राप्ति हेबी कौ खड़ग हाथ धरिया खंडा कलिजुगर बा बंधुक है डेनामाइट गुराक है परमाणु बोमा है क्षेपणास्त्र है आ खंडा कौन काम कर ज्ञान रूपक खड़ग तो मन को यहाँ जुक्ति आसवनी आम कहलु ज्ञान रूपक खड़ग तुम विचार कर ठाकुर जदि 12 हाथ खंडा धरवे ठाकुर को उच्चता मिनिमम 18 हाथ दरकार जड़े 18 हाथ व्यक्ति विशेष हेले मनीष से 12 हाथर खंडा खुशी धरी
କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେଝା ହାତରେ ଯିଏ ତିନି ହାତେ ଚାଖେଣ୍ଡେ ବା 14 ପା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ଲୋକ ବାଙ୍ଗେରା। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳିଯୁଗ, ଯୁଗାନୁବାଦ ବିଚାର କଲେ କଳିଯୁଗ ଲୋକ ବାଙ୍ଗେରା। ଜଣେ ତିନି ହାତେ ଚାଖେଣ୍ଡେର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗୋଟେ 12 ହାତର ଖଣ୍ଡା ଧରିଲା ବେଳେ କେତେ କଷ୍ଟ ହବ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ସେ ଖଣ୍ଡାଟା ଯଦି ଲମ୍ବା 12 ହାତ ହେଲା ତା ଓଜନ କେତେ ହେଇଥିବ। ଭୀମ ଗଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୀମ ଗଦା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ସତ୍ୟ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ଆମର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କଣ ନା ଖଡ଼ଗ ଧରିବେ। କୋଉ ଖଡ଼ଗ? ମନେ ତ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଖଡ଼ଗ। ବୁଝି ହଉଛି? ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଖଡ଼ଗକୁ ଧରି ଲୁକାୟିତ ରହି ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଂହରଣ କରିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦେଖିବ ଯାଇଫୁଲ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେମିତି ସଂହାର ନା କାହିଁ ଜଳ ରୂପରେ ମୁଁ ସଂହାର କରିବି ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁ ପବନ ରୂପରେ ସଂହାର ହେବେ, କାହିଁ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ସଂହାର ହେବେ, କାହିଁ ବ୍ୟାଧିରେ ସଂହାର ହେବେ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ କଣ କରାୟିତ କରିଥିବେ ନା, ତେଣୁ ସେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତଙ୍କୁ ଧରି କଣ କରିବେ? ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ଏ ପବନ ଉଡେଇ ନେ, ଏ ଜଳ ବୁଡେଇ ଦେ, ବୁଝି ହଉଛି, ଏ ଅଗ୍ନି ପୋଡି ଦେ, ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ଦୁଷ୍ଟ ସଂହରଣ ହବ। ଏଇ ଭାଷା ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ଜଳ ପବନରେ ହେବ ସଂହାର, ହେତୁ ରଖିଥିବ 12 କୁମର। 12 କୁମର ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ। ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, କଳିର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସଂହାର ହେବେ? ନା ଜଳରେ ସଂହାର ହେବେ, ପବନରେ ସଂହାର ହେବେ। ଗୋଟେ ପଦ ଆମର ମନେ ପଡିଯାଏ, କହିଲେ ମଣିଷ ଡର ଇଏ ମଣିଷକୁ ଭାଇ, ବିଚିତ୍ର ଏ କଳି ଯୁଗ, ପାଣି ପବନକୁ ସରବେ ଡରିବେ, ଦଇବର କୂଟ ଯୋଗ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଆଖି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ପାଣି ପବନକୁ କାହାର ଭୟ ନାହିଁ ଆମକୁ କହିଲ ନା? ମଣିଷ ଡରଇ ମଣିଷକୁ ଭାଇ, ବିଚିତ୍ର ଏ କଳି ଯୁଗ, ପାଣି ପବନକୁ ସରବେ ଡରିବେ, ଦଇବର କୂଟ ଯୋଗ। ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। କେମିତି ସଂହାର ହବ? ନା ଜଳ ପବନରେ ହେବ ସଂହାର। କହିଲେ ଜଳ କୋଉଠି ମାଡ଼ିଯିବ, କୋଉଠି ପବନ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବ? ଉଡେଇ ନେବ। ହେତୁ ରଖିଥିବ 12 କୁମର। ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ମାନେ ତମେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ରବିଙ୍କ ତେଜ ଯେ ହେବ ପ୍ରଖର, ରବିଙ୍କ ତେଜ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସେ କଣ ହବ? ପ୍ରଖର ହବ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଯେ ବାରମ୍ବାର, କୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, କୋଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ପୋଡ଼ି ଜଳିକି ମରିବେ, କୋଉଠି ଜଳରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବେ, କୋଉଠି ପବନରେ ଉଡ଼ିକି ମରିବେ। ପୁଣି କେମିତି ମରିବେ? ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଅପାଳକ କରିବ ମହି, ଏହି ପରିଦୁଷ୍ଟ ନାଶଟି ଯାଇ। କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆଇଲେ ଅପାଳକ କରିବ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହବନି, ଖରା ଦିନେ ବର୍ଷା ହବ, ତାର କଣ ମହତ୍ଵ ଅଛି? ଏମିତି ହେଲେ କଣ ହଉଛି? ଅଟୋମେଟିକାଲ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମଣିଷ ମରିଯିବେ।
कहीं न हो तुम निजे चिंता कर वर्तमान परिस्थिति जहाँ क्लाइमेट जमी परिवर्तन होउची आ 20-25 वर्ष पर कहीं सेमती बर्तमान लोक कौन अनुभूति कर बर्तमान शीत दिने फैन देख लोक शुले हाँ कि नहीं आम तो शोचु फैन दे लोक दीटा जहाँ फिल कर कौन खरा दिनटा वर्षा दिनटा शीत दिन को भी आउ कई जाना यही वर्ष टे ना कौन जो 15 दिन खंडे कोथलिया शीतटा है बुझी कारण माने प्रकृति एमती खेल खेलला जहाँकि कलना ना आम सब गच वृक्ष सब काटी कुटी खाली जुआर देख कंक्रीट वृक्ष जहाँ कौन हम प्रकृतिर परिवर्तन हम प्रकृतिर परिवर्तन हेल्ले कहीं गुड़ाक विनाश न हो एमती कहीं न घटू निश्चित घटू तेणु यहीपरि भाव में पंच महाभूत कौन हम दुष्ट संहारण हेब बोली महापुरुष अच्युतानंद दास आम मान को दिग्दर्शन देइछंती। जय जगन्नाथ से प्रभु सदिच्छा पूर्ण हो बोल आनंदे कवा हरि बोल।